علیکم السلام. لطف فرمودید. سلامتون. اهلا و سهلا. دعاگوی شما بودیم. جزاکم الله در خدمت آقا سید الشهدا. خیلی ممنون. قبول باشه. سلامتون. سلام. سلام الله سبحانه الله. سلام علیکم. سلام علیکم. زیارت قبول. الحمد السلام. خیر مقدم. خیر ممنون. در جوارشون تو دنیا و آخرت باشید ان شاء الله. رحم الله اصحابه. آمین. خدا دلمون خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. احترامه ये एक किस्म का جمع एहतराम है। احترامه जमा का सीगा लाना एहतराम के लिए نه होता نفس جمع نی مطلقه है। नफ्स तो मुफरद जमा है नहीं है, हाँ मुतलक है, मुफरद है। نه هم کم ضمیر جمعه هم انفاس جمعه अनफुस هر भी دوش जमा جمع का सीगा है और कुम भी जमा का ज़मीर اشکال है। نداره اینو احترامه ये एक तरह का एहतराम है। وارو خوب چرا نه چرا نه نه سلام های متعدد به عناوین متعدد، یعنی یک کسی देखिए به شما سلام बहुत से میکنه برای सलाम اینکه سید और هستید، उन्वान دوباره भी سلام सलाम। میکنه برای जैसे اینکه आपको कोई عالم सलाम هستید، करे دوباره सैयद سلام होने की बिना میکنه पे, برای फिर एक सलाम اینکه करे कि आप आलिम भी हैं, ساکن مدینه مقدس هستید. या मसलन सलाम करे कि आप اما خب मदीने خوب मुक़द्दसा के ایبی रहने वाले। نداره، इसमें कोई हर्ज ایبی नहीं है। نداره. سلام علیک. بله بله اینو یه وقت دیگه هم یکی دو سه روز قبل سوال شد، दो منم तीन عرض दिन کردم पहले शायद हमारी बहस हुई روایت थी, इसके ऊपर امر बात हुई بالمعروف و اهل कि نهی عن रवायात المنکر जो अमर बिल मारूफ और خیلی नही بیش از 100 मुनकर تا के हैं, روایت، این یکیشه. 100 से ज्यादा रवायत, उसमें से همشو एक که ही با है। هم جمع کنید जब सबको आप اینو जमा توی करें, کتب इकट्ठा करें, فقهی فقها مثل کتاب جواهر غیر जवाहिर جواهر में देखें या ذکر दूसरी کردن किताबों में این देखें, در जिक्र किए, جایی است که ये उस जगह पर جنگ है لازم بیاد. امر به कि معروف जंग का सबब امام हो जाए। حسین علیه السلام در سخنرانیشون فرمودن इमाम اريد हुसैन ने ان फरमाया آمر بالمعروف و कि मैं انها عن المنکر. अमर बिल मारूफ और नही मुनकर करना चाहता مجبور हूँ, شدن که جنگ और دفاعی आखिर में کنن. मजबूर हुए اگر कि जंग جنگ दिफाई لازم करें। شد این امام معصوم میخواد یا अगर بقیه जंग جا با जरूरी हो जाए شرایطی तो که फिर امام معصوم فرموده इमाम امنعوا मासूम की حجتی इजाज़त علیکم. है, या फ़कीह اما जाम نه هر शरायत के امر इमाम به मासूम معروف ने कहा یکی یک گناه कि میکنه شما میخوای نهیش کنی، یکی یه واجبی انجام نمیده हम पर हुज्जत میخوای है फुकाहा। امرش کنی. نه ये جمع رو हर जगह بالاست नहीं که है, بکنید. بله ख़ास حاصلش اینه که چند روز قبلم همین رو عرض کردم. मवारिद में है कि इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाए। بله کی؟ بله برای خود امیرالمومنین فرمودن ما عبدتک قال الى جنتک ولا خوفا من نارک ولكن وجدتك اهلا للعباده فعبدت. खुद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ना मैं जन्नत की लालच شما में اگر इबादत یه करता हूँ, چیز ना खौफ जहन्नम से خیلی इबादत करता हूँ, زیبایی बल्कि میبینید तुझे लायक به شما इबादत समझ ربطی के इबादत فرزن करूँ। نداره، نمیگه این زیباست به این و اون خیلی زیباست. आप अगर خدایی किसी बहुत خدا खूबसूरत चीज़ को जान در जाएं तो आप क्यों حدیه लोगों که से नहीं तारीफ करें। امیرالمومنین علیهم खुदा की السلام खुदाई بقیه उस ائمه मकाम पर है اطهار علیهم السلام कि अमीरुल मोमिनीन اینا और برای दीगर اینکه आइम्मा بهشت برن
عبادت نمیکنن خدا رو برای اینکه جهنم نرن. तो ये عبادت उस نمیکنن मारिफत چون पर है خدا कि ये इबादत इसलिए اهلیت नहीं داره که करते عبادتش कि بکنن जन्नत या از जहन्नम این की جهت वजह से हो, عبادت बल्कि अहलियत जानते हैं उसकी बंदगी की, लिहाजा इबादत करते हैं. فرق نمیکنه، اطلاق داره. دو تا، هر کسی دو واجب گردنشه. یکی این که خودش روزه بگیره اگر موظفه، یکی देखिए کسی हर که एक में روزه दो نمیگیره بهش بگه روزه بگیر. कि खुद भी रोजा रखे और जो रोजा नहीं रखता उससे خب कहे भी कि रोजा रख. خب قرآن فرموده که نکنید، اما واجبه، دو تا واجبه به نتیجه. दो वाजिब है دو ये تا असल में. واجبه. آدم حرام خودش خودکشی کنه، ولا تقتلوا انفسکم. اگه खुद کسی هم इंसान میخواد पर خودکشی हराम है کنه به कि اون بگه خودکشی खुदकुशी نکن. करे آها. और दूसरे को भी حتی खुदकुशी فرق करने से نمیکنه، रोके. اطلاقاتش میگیره دیگه. بله. سلام علیکم. گاهی آره، گاهی آره. من و شما فرق میکنیم با حضرت یوسف हम और علی आप जनाब نبینا यूसुफ से علیه बहुत फर्क السلام که पड़ते हैं. नबी پیغمبر अलैहि خدا सलात, بود. तो क्यों पैगंबर हैं. بله. قرآن کریم فرموده ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک कुरान ने من फरमाया कि سیئة जो فمن نفسک. तुम्हें मिले वो بله از तुम्हारे خودته. البته अमल के گاهی. नतीजे में. بله. یه روایت دیگه هم داره تو تفسیر علی ابن ये ابراهیم एक ببینید रवायत है, एक که और रवायत اون भी है. نبوده. چند تا روایته. بله. این روایتی که فرمودید ببینید سند نداره. इस रवायत को این आप تو जाके ذهن देखें, من इसमें सनद سندش नहीं है. معتبر نیست، یعنی ناقل مجهوله که इसका نسبت नकल به करने امام वाला صادق علیه मजहूर है, السلام जो داده. इमाम सादिक से اینجوری تو नस्बत दे ذهن रहा है. من. بله. بله روایت داره، اما روایت تو ذهنم اینه سند معتبر نداره. रवायत روایت है लेकिन सनद معتبر मोतबर در नहीं है रवायत تفسیر में. علی ابن ابراهیم برخلاف بشه. سلام علیکم. چه اشکال داره؟ اگه والحاصل و بلده اشکال نداره. अगर हासिल को जानता है, नतीजे को जानता है तो कोई हर्ज नहीं है. لازم نیست. اگر صیغه عقد رو میخونه و میدونه این صیغه سبب अगर सीगे برای अग पढ़ रहा है تحقق और ज़ौजियत के मानी को عقد समझता है और अग چه के मानी اشکال को داره؟ समझता है तो कोई لازم हर्ज नहीं है. نیست. بله. بله. نه اشکال نداره. بله. بله. من گردن نگرفتم و मैंने अपनी गर्दन पे नहीं فتوا लिया, यानी मैंने نمیدم مگر در जिम्मेदारी नहीं یک ली مورد और و اون फतवा भी مورد नहीं दिया. اون सिर्फ एक لحظه ای जगह पर, که اجاره رحم میشه اون زن صاحب लेकिन رحم सिर्फ एक मौरिद में कि जिस वक्त زوجه ये रहम اون شخص इजारा दे باشه रहा है, ये ولو عقد खातून दे रही है, उस مؤقت वक्त چند में دقیقه अक़्द में ای. होने चाहिए उस मर्द के जिसका नुत्फ़ा نه उसके نه रहम में نه. मुंतकिल हो रहा है. ببینید در جواهر غیر جواهر داره جایز نیست وضع जवाहिर और نطفه. दीगर किताबों आप جایز देखें, نیست जायज़ नहीं है مطلق वज़अ وضع نطفه لازم نیست नुत्फ़ा الا किसी زنا باشه. गैर रहम में, किसी गैर महरम के بله. रहम में. چیه؟ اشکال. شیر مرضع مال اگه زوج حقیقی داره مال اون، اگه نه. بله. اگر صاحب نطفه یعنی اون مرد
زنا نباشه अगर یا जिना ना شبهه हो باشه یا عقد या صحیح शुबहा باشه हो या بله अक़्द हो, نه بله همون اجاره ای तो عرض अहकाम کنم मुरत्तब به होंगे, नظر من वरना अहकाम بله मुरत्तब नहीं होंगे। ظاهر فرمایش فقها اینه که جایز نیست مگر در صورتی که اون لحظه ای که وضع نطفه یا اون अक्सर फुक़हा मेरा که नज़रिया اون भी है कि ये ولد अमल जायज़ नहीं اون है, در رحم मगर گذاشته ये بشه कि این زوجه नुतफ़ा باشه रहम में जिस वक्त रखा یعنی जा रहा है उस वक्त ये نه رحم خود مرد باشه نه شوهردار باشه उसकी نه در ज़ौजियत में عده हो, باشه यानी ना و इद्दे में हो, رحم ना منفصل शौहरदार हो, باشه ना महरम वाली रिश्तेदारियाँ हो इस शख्स की, बल्कि अक़्द में हो इस शख्स के। بله اشکال نداره. ببینید در کذب علی الله و رسول داره عمدن، این عمد بهش نمیگن. کسایی که और قرآن किज़्ब میخونن की जो خیلی बात है, هاشون یه جاهای غلط ये میخونن، اشتباه बहुत से लोग میخونن. कुरान में गलती کم से पढ़ देते کسیه हैं, که ये همه قرآن رو صحیح بخونه، بلد نیستن. وقتی کذب علی الله اسمش نیست. इसको किज़्ब अल्लाह नहीं कहते क्योंकि उसका इरादा नहीं होता है ये करने का। اون روایتی که من دیدم به जो این रवायत मैंने اطلاق देखी है نیست. روایت वो اینه इस तरह से नहीं ان है। الاعجمی، یعنی کسی که इन عربی आजमी نیست، حالا به जो هر अरब زبان، नहीं है, किसी لیقرأ भी जबान का हो, القرآن بعجمیته और و अपनी یسمعه अजमियत से कुरान الله पढ़े عربیا. तो खुदा उसको अरबी उठाता है, यानी کسی सही که कर देता है। قرآن بلد نی خوب بخونه و غلط میخونه، خدا صحیح حسابش میکنه. این روایت داره اینجوری. खुदा उसको सही मानता है, वो सही हिसाब करता है अगर वो गलत पढ़ रहा है तो। بله مشهور فقها. मशहूर फुक़हा के दरमियान यही है। بله بله آره نه وقف نفسی نمیشه. اینو دارن، شرایع داره، इसको جواهر शराया और داره. दीगर किताबों में اگر जिक्र किया है। خودش از اگر اونا शायद وقف کرد برای فقرا و خودش فقیره، میتونه خودش استفاده کنه، या بعد فقیر इंसान شد फुकरा को दे और میتونه ये फ़कीर استفاده है کنه. तो ये अपने खुद से ले सकता है, अपने लिए इस्तेफादा कर نه सकता है। نه وقف بر خودش نکرده، अपने ऊपर वक्फ नहीं किया, उसने वक्फ वक्फ بر किया یه है, عنوانی एक کرده که उन्वान पर خودش هم वक्फ किया है مصداق कि اون खुद عنوان. भी उसका मज़दाक़ این है। اشکال نداره، شاید خلافی نباشه درش. और शायद कोई بله इख्तिलाफ भी ना हो इनका आपस में। نه نه اونی که بعد देखिए, پیغمبر صلی जो الله علیه و पैगंबर के اون बाद ادعا کرد، उसने یه दावा تیکه किया, اضافه کرد بر این روایت उसने इस که اون रवायत पर एक اضافه تو चीज़ هیچ बढ़ा दी روایت और اهل ये بیت نیست. و اون टुकड़ा این जो که बढ़ाया है ये اون किसी में नहीं है। ادعا کرد نسبت به حضرت داد که فرمودن ما ترکناه صدقه. این تیکه تو روایات इसको نیست، حتی تو روایت عامه نیست. तो تنها रवायत اون आमा में नहीं, خودش ادعا खुद उसने इस کرد टुकड़े को که हजरत की तरफ बढ़ाया پیغمبر कि صلی हम जो الله कुछ علیه छोड़े و वो آله و सदका है, دروغ نسبت به پیغمبر और داد पैगंबर की तरफ که दुरूग की यानी فرمودن ما झूठ की ترکناه निस्बत दी صدقه که कि जो حضرت कुछ हम छोड़े वो زهرا सदका। صلوات الله علیها कि जनाब ज़हरा چند تا सलामुल्लाह دلیل अलैहा از ने कई قرآن दलीलें کریم कुरान से آوردن दी مقابل اون شخص उसके मुकाबले में, उस शख्स के که मुकाबले में कि ما ترکناه صدقه دروغه، همچه حرفی ये झूठी پدرم बात कर रहे हो तो نزدن. क्योंकि हमारे पे وورث वालिद سلیمان ऐसी و कोई बात داوود नहीं। آیات और जनाब قرآن सुलेमान خوندن. दाऊद के दरमियान जो اگر نه این निस्बत है روایت درسته، فقط اون تیکه‌ای که اون بهش اضافه کرد اون دروغه.
वो जो जुमला उसे बढ़ाया है वो یعنی सब شأن झूठ है। منی تاجر وقتی که میمیره پول میذاره، اما یه ये पैगंबर ये عالم कहना चाहते थे متقی हमारी که शान میمیره، नहीं है और انبیا که میمیرن، شأنشون این نیست که وقتی که مرد वो بگن बहुत چقدر ज्यादा پول داشته، نه اینکه बहुत ज्यादा ارث ندارن، ज़हर और ज़मीन और इस तरह की चीजें شأنشون छोड़ के نیست. जाए, क्योंकि शान के खिलाफ है दुनियावी दौलत छोड़ना। कि इसका ये मतलब नहीं कि मीरास فدک नहीं है उसकी। نحله است، نحله یعنی هبه. और फिदक तो वैसे भी हिबा है। بله حتما حتما هر مسلمونی نماز داره، ولی बिल्कुल عاصی हर باشه، ولی मुसलमान पर گناهکار باشه. नमाज है। حتی منافق، مسلمونی که تو دلش کافره اما به زبون जितना वो जो مسلمونه، یه اگه जबान से مرد براش نماز میخونه. मुनाफिक जो जबान से मुसलमान نماز है वो بر भी هر کسی که उस पर भी مسلمان नमाज به वाजिब है। شهادتین میگه واجب نماز میت. ها آره باشه، باشه نماز میخونه، نماز میت नमाज واجب بر मैयत هر हर एक पर مسلمان. वाजिब है। بله همین همین مخلوقن، نه این बस फर्क ये है कि वो मखलूक है। نه مخلوقا یعنی اون یه وقت کان الله ولم یکن معه شیء، حتی انوار اهل بیت نبود، خدا यानी بعد खुद خلق کرد انوار اهل بیت را. एक वक्त था जब सिवाय खुदा कुछ नहीं چرا था, सिवाय ظاهرش अहल हत्ता वो अनवार کان अहल बैत الله भी ولم नहीं थे, یکن معه شیء. और फिर खुदा ने उनको खल्क किया. بله سنخ لغوی، همین سنخ لغوی غیر سنخ فلسفیه. देखिए که सिनख میگه लुगवी سنخ अलग है और لغوی सिनख یعنی फलसफी از अलग है. اون قبیل، مثل همین که خدا यानी عز से و جل उस तरह خلق की اهل चीज بیت را من نورهی. बिन اون नूर ही जो یعنی कहा, نوری غیر این نورای ماهاست. वो नूर से اما अलग है نه जो हम बात معناش करते हैं. اینه که اون ازلیت در اینها هم هست. यानी वो لا अजलियत فرق बस अल्लाह بینک की و खास है. بینهم الا انهم عباد، برده هستن، اما برده متمیز، برده خیلی बहरहाल ये अल्लाह بالا की बंदे हैं, بالاترین अल्लाह की मखलूक है जो برتری आला که خدا तरीन خلق मकाम पर है. کرده. و اشهد ان محمدا صلی علی محمد و آل محمد. اول عبده بعد و رسوله. بله पहले वो बंदे हैं, बाद में रसूल हैं. همین آخه ببینید بازم دنبال اینو ببینید، من دیدم اینو. و نحن نقدس الله و نسبحه قبل ان یسبحه و یقدسه احد. یعنی ما وقتی जिस تسبیح यानी अहले बैत میکردیم ने फरमाया خدای हमने عز و उस वक्त جل را و अल्लाह की حمد तस्बीह की میکردیم که जब هیچ कोई کی नहीं غیر जानता था अल्लाह ما को. هنوز تسبیح و حمد نمیکرد، چون خدا نه قدم عرض، قدم عرضی تناقضه. قدم اگه هست عرضی نیست، اگه عرضی قدم نیست، لفظه. آه. همین بله یعنی همین مناسبت حکم موضوع اقتضا मुनासिबत میکنه हुक्म मौजू का اون इख्तिजा که ये है कि ملازمه بین عین شمس و شعاعش هست، اون مقصود نیست در اینجا. यहाँ पर शुआ और सूरज के दरमियान जो मुलाजिमा है वो यहाँ मुराद नहीं है अल्लाह और अहले बैत के नूर में. بله سلام علیکم. بله بله ببینید اداء الخمس این از معون است، خمس نداره. देखिए
خمس ادا کا الدین ادا بکشید. کرنا اما وجود الدین سبب یعنی عدم خود خمس نیست. این تو رساله هم داره. اس کو دیکھیے یعنی آپ یک توضیح کسی المسائل میں بھی دیکھ کوئی اگر مقروض ہے مدیونه در هر سر سالم خمس میده. قبل اور سر سال اس پول کے سود پاس کرده به دینش فائدہ بھی ہوا ہے میده، این خمس اور نداره قبل سر سال. اما اگه وہ بعد خمس بھی سر دیتا سال ہے میده اور وجود مقروض بھی. دین سبب عدم خمس نیست و این معونه اسمش نیست. لیکن بله باید خمسشو بده. اگر اس کے پاس پیسہ بله خرچ میں اگه استعمال ہو رہا ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے. دینش لیکن مال اگر بعد ساله اما الگ قبل سے سر سال پیسہ کسی ہے اس کے خمس پاس سر سال پھر اس کے خمس اوپر میده، قبل سر سال دینشو داد، بله این خمس نداره. اما اگه قبل سر سال دینو نداشت، سر سال پول پیشش بود ولی اگر اس کے بعد پاس سر مثال کے سال طور پر باید آخر بده وقت به سال میں دین، پیسے تھے این اس کے پاس، خمس داره. اب وہ قرض ادا کر دیتا ہے این اس پیسے سے عبارت تو پھر خمس نہیں ہے کیونکہ قرض پہ لگ رہے رساله هم خرچ پہ همینه حساب که ہوتا ہے. لیکن اگر اداء قرض نہیں ادا الدین کرتا ہے من بعد میں دے گا المعونه اور یہ فائدے خمس میں آ نداره، جائے تو اس کے اما بعد خمس ہے. وجود الدین من المعونه نیست. بله چرا نه؟ چون این الان از ملکش خارج نشده. اگه این میمرد اگر اس نے باشه به ملکیت سے خارج نتیجه نہیں کیا خمس حکم وضعیه هست، این برش هست، در این مال خمس هست. فعلی، ببینید در هر چیزی فعلیت لازمه. در اداء دین فعلیت الادا. قرض جو ہے وہ از ادا ملکش حفر خارج کرد. کنار گذاشتن سبب خروج از ملک نمیشه مگه در یک مورد و اون در دیکھیے که کہ الگ روایت رکھ دینا دارن اس بات کا سامنے میں در نہیں کہ ملکیت سے زکات نکل گیا. فطره. صرف اگر زکات نه فطرہ میں کنار ہے گذاشتن کیونکہ از ملکش اس کے لیے خارجش دلیل نمیکنه. خاص ہے ہمارے پاس. اگه این میمرد قبل سر سال این پولا پولش بود یا پول مال اون اگر شخص یہ بود؟ مر نه. جاتا تو اس کا یہ پیسے کس کے ہوتے؟ یہ پیسے اسی کے مارے جاتے. بله همین ببینید چرا نه از ملکش خارج نشده. بله من یک مورد رو استثناء کردم میں نے صرف که ایک اگر مورد یک کو کسایی استثناء کیا ہے. هیئت دارن، مجلس دارن، تو مجلس منزل کرتے شما یه ہیں، صندوق انجمن ہے، گذاشتن، وہاں پر آپ نے صدقاتتون رو تو این صندوق بذارید. اس میں پیسے وقتی جمع کرتے ہیں کلید این کسی ڈبے صندوق میں. دست اوناست، وقتی که تو صندوق بذارید این قبض کلشه این به حسبه در حکم قبض میشه، از ملک شما هم خارج میشه. اگر اگر اس هم کے سر اندر سال آپ بود ڈال دے خمسش بر شما تو پھر نیست. ظاہر سے آپ نے اگه اپنے پیسے کلید نکال صندوق دیے. دست شماست نه از ملکتون خارج نشه. هیچ اشکال، فقط بده، خوب نیست. این روایت داره خوب نیست، اما نه از ملکتون خارج روایت نشه. ہے کہ یہ چیز اگه بری بعد ہے 120 سال ورنہ شما از دنیا میرفتید این صندوق مال شماست، ارث میشه، پولاش ارثه. فقط من یه دونه اونم من استثناء کردم برداشت خودم. میں نے و اون خود اینه ایک که چیز کو اگر این استثناء صندوق کیا هایی بس. که تو خونه ها میذارن کلیدش دست اوناست که شما نمیتونید واز کنید، بله تا تو صندوق گذاشتید از ملکتون خارج شده دیگه. یعنی در حکم دادن به وکیل فقراست مثلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام عليكم. علیکم السلام.